भाई 30 सेकेंड रे कई जने कहूची मु हजार हजार टंका पाई पारुची आ सेई समान 30 सेकेंड भितरे आउरी एमिति अनेक लोक अछंती जे माने कहउचंती भाई हमर पारिश्रमिक टंका गुडाक सब किछि चाली जाउछि। कोन ये सिक्कार दीटा पार्श्व गोटे हेड गोटे टेल जणे कहउची पाउची आउ जणे कहउची पाउने। आज्ञा भाई माने एई बळी घटना आपणकर आखि सामना को केबे ना केबे तो निहाती भाव आसीथिबो। आ जदि आपण मानक आखि सामना को आसीची जो 30 सेकेंड रे की एतिकी पाई पारुछ 30 सेकेंड रे की एतिकी हराई पारुची आपण भी सेई 30 सेकेंड हार जीतर हिस्सा केबे ना केबे हेइथिबे। आ जदि हेइछंती भाई माने गोटे छोटिया रिक्वेस्ट मु चाहिची आ ऊपर बहुत प्रकार चर्चा करी लोक मानकु सचेतन आ अवेयरनेस देबा पई किंतु कोन करबी। आरंभ तो चर्चा 2025 रु करिथिली साइबर उपरे बहुत गुड़ाए अपडेट मध्य देइछि जो थे बैंक अकाउंट होल्डिंग फ्रीज होउछि किंतु आजिका समय रे भी लोक या भितरे निजको एडिक्टेड करके रखिछन। हां भाई या ऊपर मु गोटे सर्वे करिथिली आ ता भितरे बहुत सारा भाई समान क्वेश्चन कले भाई आमे पाई पारुछु हल्का एमिति आ जो माने पाई पारुछंती से माने मु प्रश्न करतरी भाई बैंक अकाउंट बंद हे नै। हाँ भाई 5टा बैंक अकाउंट बंद हेछि 6टा बैंक अकाउंट बंद हेछि गोटे हेछि फ्रीज हेछि लीन लागिछि कौन करिया भाई रोजगार तो दरकार ना भाई। देखो एटा मो मनरु कहूनी जो मानकु पचारिछि आपण मानक भलिया भाई मान ही तार उत्तर देइछन्ति तापर जोठी ए सब जिंस गुडाक पचारली जो मान सब ए सब जिंस कहिले ता भितरे मु चाहिली आजिका समय रे लोक माने भी ए सब ऑनलाइन काम रे निजर बैंक अकाउंट मध्ये व्यवहार करूछन आ बैंक अकाउंट व्यवहार करके गोटे बैंक बंद हेले आ गोटे बैंक खोली दउछन किंतु भाई माने एबे नुआ लेटेस्ट अपडेट जानि छन्ति ना जानि नांति मु आपन को गोटे एटी स्क्रीनशॉट दउछि आपन देखंतु जणे भौणी कर से मो सहित व्यक्तिगत कथा होतले तांकर बैंक अकाउंट रे एई भली भाबरे किछि समस्या आसीछि ऑनलाइन रे किछि कार्यरत थिले आपन देखि पारुथिबे एठी लेखा अछि कोन आपन पढंतु निजे आ मु आपन को ता शॉर्टकट रे कहि दउछि। भौणी कर 5 रु 6टा बैंक अकाउंट वर्तमान बंद हे जाइछि कोउथरे 15 रु 16 रु अधिका कंप्लेन रजिस्टर अछि। भौणी वर्तमान बहुत चिंतार मो पाखक आसीथिले मेसेज करी जणैली किंतु भौणीकर घटना जहाँ सब देखिकी जना पड़लानी से जेतिकी केस हेछि जदि कोर्ट रे आकण देखो आउ किछि उपाय नै भौणी केते निजे एप्लीकेशन लिखिबे आयंक पाखक 16टा गोटे गोटे अकाउंट रे हेले 6टा अकाउंट हेले केते हबो। मु काहे की भौणीकर एग्जांपल नउछि आजिका समय रे जो माने बैंक अकाउंट व्यवहार करछन से मानको पई देखंतु भाई घटना आमर अच्छी आज रंग खेल को नहीं किंतु कहीं मुझे देखली कारण रंग खेल जो माने एबे भी बैंक अकाउंट व्यवहार कहीं मुझे स्क्रीनशॉट देखली एबे मु कहूची भौणी आउ कोनोसी बैंक रे निजर खाता खोली पारु नाहंती पढ़ंतु सेतिर लेखा अछि भौणी जनकू आउ सरकार अप्रूव दउ नाही तांको नारे एते गुडा कंप्लेन हेई गलानी हालांकि से कोनोसी प्रकार तो इलीगल काम करना भौणी कोन करतले ए सब खेल खेलते कोनोसी टास्क करथिले टेलीग्राम टास्क कोनोसी गेम ए सब जिंस करथिले जहा फल कि वर्तमान से रेड जोन रे कोनोसी भी बैंक तांकर खाता खोले दउ नाही रिजेक्ट कर दउछि। मु काहे कि एटा कहली आउ गोटे कथा आगे ए जो आजिका समय रे सरकार ऑनलाइन गेम को नै कि जो नुआ नियम 1 मई रु लागू कर देले केही प्रचार प्रसार करि परिबे नाही 1 मई रु किंतु सरकार आकु बंद कर देले एठु सरकार बुझिले नाही कि जो 1 मई रु दिन गुड़ाक बंद कले एई सरकार को जो काम जोगु किते लोक काम करथिले से कंपनी रे ड्रीम 11 माई 11 बहुत गुडा तमाम जोठी की आउ गोटे जिनस कोन सरकार तुमको भी टिकस जाउथला सब किछ होतला हमर भारतर परिचय भारतर तथ्य सब भारत रे रहउथला किंतु जेतले आपण ए सब जिनस बंद कर देले समस्त शिफ्ट हेले ऑफशोर गेमिंग को। आज्ञा भाई माने विश्वास करिवेनी ए वर्ष बोधे केते बिलियन ना ट्रिलियन ट्रांजैक्शन भारत रु हेछि बुझी पारथबे को बलिया भाबरे रेट रे भारत सरकार जो ऑनलाइन गेम को बंद कले कई प्रचार करि परिबेनी एतिकी टका जोरिमाना एतिकी अमक या सैया सेटु कोन हैला ना एबे लोक शिफ्ट हे गेल ऑफशोर गेमिंग जहां भी मु एबे चर्चा करबी रंग खेल को नै बुझी पारछन तो एठी कोन हैला समस्त सियाडे जिवे आउ आ भितरे आजिका समय रे जो माने नुआ अछंती बैंक खाता रे निजर लेन देन करछन से मान तो जानि नांती अकाउंट फ्रीज होल्डिंग रो कोन कथा जानु जानु का सतळु नेडी गुडो कहूनी की बहि जाय थाय। आ गोटे जिनस कहबी देखो 1 मई परे एटी दिटा स्क्रीनशॉट आपन देखाउ देखो
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖଉଛି ଏ ଦି ଜଣ ଭାଇକି ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଲେ ଏ ଦି ଜଣ ଭାଇକି ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଦି ଜଣ ଭାଇକି ଦେଖେଇଲି ତମାମ ଆହୁରି ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ନେବି ନାହିଁ ନା ତ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିଥିବେ ଏମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମେନ୍ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ସ୍ୱପ୍ନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ କି କିଛି କିଛି ଆଶା ଥାଏ ସେଟା ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଅଧିକାଂଶ କାରଣ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ହାଲାକି ଯେତେବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଠୁ ପଡିଲା ଧମାଧମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଉନ ଡେଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯଦି ଖାଲି ସେଇମାନଙ୍କର ରେଭେନ୍ୟୁ କଥା କହିବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତ ନୁହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେଭେନ୍ୟୁ କଥା କହିବି ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆସିପାରିବ ଯଦି ପର ଲାଖ ଭିଉରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ଘର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା କେବେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଦଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବାହା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ନା ତ ମୋର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖଉଛି କି ଆଜିକା ସମୟରେ ତ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନା ତ ସରକାର କୋଉଠି ଅଛ କାହିଁ ତ ଦେଖୁନ ଆଉ ଯୋଉଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଲା ଆଉ ଟଙ୍କାଟି ଉଠେଇଲା ତା ଟଙ୍କାର ରିଜନକୁ କିଛି ଭେରିଫାଏ ନ କରିକି ଫ୍ରିଜ ହୋଲ୍ଡ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର କଥା ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଥା କୁହାଗଲା ଯୋଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଣେ ଜିତୁଛି ଜଣେ ହାରୁଛି ଏଠି ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ଭାଇ ଆଜିକା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ଓକେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ହେବ ଆଉ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିବନି କରିବ କଣ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ବେଳୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଦରକାର ହବ ସେତେବେଳକୁ ଦେଇପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା କହିଲି ସେଠି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡିକ୍ସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଓକେ ଏଠି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଖେଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ କେହି ବି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ନା ମୁଁ ନା କିଏ ନା ଭାଇ ଲକ୍ ଠିକ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିବ କିସ୍ମତ ପଲଟି ଯିବ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ କି ନାଇଁ ମୋର କ୍ଷତି ହଉଛି ମୋର ଲାଭ ଦରକାର ତମେ କଣ ତମର 14 ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ କେବେ ବି କଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଭୁଲରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ 30 ରୁ 60 ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତା ବି ମୁଁ ବତେଇବି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଇବି କେମିତି ଯଦି ତମେ ଆଡିକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତା ବି ମୁଁ ବତେଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଷ୍ଟ ଟୁ ମଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ହବ ନୂଆ ସର୍ଭେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆ ଭିତରେ କେମିତି ମୋଡ କେମିତି ଗତି ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି ତା ସହିତ ଭାଇ ମାନେ ଏଗେନ୍ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଆଡିକ୍ଟେଡ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡେ କମ୍ପାନୀ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ନିଜର ଲାଭ ଆପଣ ତା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ବି ବନେଇବ ସେ କେବେ ଚାହିଁବ କି ଅନ୍ୟର ଲାଭ ପାଇଁ କଣ ଲାଭ ଏଥିରେ କଣ ଇଏ ବା ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ଇଏ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ବିଦେଶରେ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ଅଛି ବିଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ରୁଲ୍ସ ରେ ଅଛି ମା ଗଙ୍ଗେଇକୁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଯୋଉ ଦେଶର ସେଠି ନିୟମ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସାଫ୍ ଲେଖା ଅଛି ଇଏ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ ଯିଏ ବି ପଶିବ ହାରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆଲିଗେସନ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହାରିଲେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ ସ୍କାମ ହେଲା ଜବ୍ ଫ୍ରଡ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ରଡ ହେଲା ମାର 1930 କମ୍ପ୍ଲେନ କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଚୋର ଆହୁରି ଚାଲାକ ସିଏ କଣ କଲା ତାର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କି ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଲେୟାର ୱାଇଜରେ କଣ କଲା ମଲ୍ଟିପଲ ଡିଭାଇଡ କରିକି ସେୟାର କରିଦେଲା କୋଉ ଆମ ଗେମ ରେ କୋଉ ଢିଙ୍କି ଇଏରେ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଏଥିରେ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗଲ କାହାର ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଦେଖିକି ସେଠୁ ଟଙ୍କାଟା ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଣିଲ ହେଇଗଲା ଏଠି ସମସ୍ୟା ତ ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ କର କେମିତି ନିୟମ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବ ୟୁଏସଡିଟି କଣ କେମିତି ୟୁଏସଡିଟି କାମ ହେଇପାରିବ ଯଦି ୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସରେ ନଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଜୁକେସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଭାଇ କାହାକୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମୋର କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସରେ ନଲେଜ ଦେବି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମଷ୍ଟ ଟୁ ମଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ହବ
आउ जो ये सब कथा गुड़ा कहली भाई बैंक अकाउंट एबे टोटाली भाई रंग खेल जहाँ भी जेतिक अच्छी ता भीतर जमा भी दवा चेष्टा कर ना आगामी दिन में भौणी भाया जमी आपणकर न हो या मोर भगवान पाखे प्रार्थना रउ केमिति निजक गोटे भल प्रोफेशनल वे रे रोजगार भित्तिक कार्य कर चर्चा कर जन भिडियो जब किसी रही जाइए आपन को आउ किसी इनफॉरमेशन अपडेट दरकार रियलिटी इनफॉरमेशन पूरा सत्य सत्य कमेंट सेक्शन ओपन अच्छी जणाई दिंतु मु चेष्टा करी आगामी एक भिडियो आपण मान प्रश्न सहित हाजिर भी आउ एक स्वतंत्र भिडियो से विदाय दिंतु जय श्री जगन्नाथ।